Mayong adlaw na usab mga kaigalaan. Aniya nasabta sa atong programa sa Ikayong Lawas. Ang sekreto nga natural, anti-rabies ug anti-tetanus. Sukong kita nga paakan sa mga rabies, sama sa iro, bitin, unggoy, putyukan, kung pa nga mga malaang mga mananap. Kung matunok sa lansang, sa unsa pa nga mga hait, matigbasan, or unsa pa nga mga makatetanos, dunay sikreto. Madili na ta maggasto sa doktor, maggasto og linibo. Kay karong panahon na ang anti-tetanus sobrang libo, 3,000. Nya tungaon ninyo tag 1.5, ya kapila na siya i-inject aron mawala ang tetanus. Pero pag naatay nahibaluan sa sikreto sa Ikayong Lawas, sulbad ang problema, sulbad ang krisis. Unsay sikreto? Sa mga dagko na 150 ka buok limon ang inumon sa anti-rabies ug anti-tetanus. Kita mahadlaw kapakan og bitin, moinom dayon ta og limon 150 ka buok diha mismo wala man-neutralize sa rabies sa bitin. Pero ug uban pang mga mananap. Tunog ta og lansang nga ito nga danggit diha unsay mga tunog sa tuwa. Inumon dayon tog limon akan tagbaga-baga sa diha nga mga baak sa tuwa. Inumon dayon ta og limon unsa para man-neutralize ang mga rabies at tetanus atong lawas. Sa mo nakatesting, inom, sa mo maka-approve, maka-tambal, pagpapaak mo, ya, inom dahin mo og limon aron makaingon mo nga tinuod akong istorya. Oh, kung mapaakan na mo og bitin, yung inom mo og limon, sigurado, ang makaingon mo nga tinuod ang istorya sa maong tao. Matunog og lansang, tunog og unsa pa diha, inom dahin og limon, walay hubag, walay tetanus.